अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह नमल सूरह नंबर 27 में आयत नंबर 83 से आयत नंबर 93 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फ़ौजम मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फ़हुम युज़अऊन। और याद रखो, जिस दिन हर उम्मत में से हर एक गिरोह ऐसे लोगों का इकट्ठा करेंगे जो हमारी आयतों को झुटलाते थे, फिर वो लोग सफ़ों में खड़े किए जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊ क़ाल कज़्ज़ब्तुम बिआयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मन अम्माज़ा कुन्तुम तअमलून। यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो वो अल्लाह कहेगा कि तुम लोगों ने मेरी आयतों को पूरी तरह समझे बगैर ही जुटला दिया था, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे। वक़ाल क़ौलु अलैहिम बिमा ग़लमू फ़हुम ला यंतिक़ून। और उनके जुल्म की वजह से उन पर अज़ाब की बात पूरी हो जाएगी तो वो कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अलम यरौ अन्ना जअलना अल-लैला लियस्कुनू फ़ीहि वन-नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने रात इसलिए बनाई है कि वो इसमें आराम करें, और दिन को रोशन बनाया ताकि काम करें। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाख़िरीन। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन के सब रहने वाले घबरा जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह घबराहट से बचा लेगा, और सब के सब अल्लाह के सामने आजिज़ होकर झुके हुए हाजिर होंगे। वतरल जबाल तहसबुहा जामिदतन व हिय तमुर्रु मर्र सहाब सुनअल्लाहुल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै इन्नहु ख़बीरुम बिमा तफ़अलून। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहाड़ों को जमे हुए देख रहे हैं तो वो क़यामत के दिन बादलों की तरह तेज़ी से चल रहे होंगे। ये सब उस अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया है। बेशक वो अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब अच्छी तरह जानता है। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व हुम मिन फ़ज़इन यौमिज़िन आमिनून। जो कोई नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए अच्छा बदला यानी जन्नत है, और ऐसे लोग उस दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज होंगे। वमन जाअ बिस्सय्यति फ़कुब्बत वजूहुहुम फ़िन्नार हल तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून। और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग चेहरों के बल जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। उनसे कहा जाएगा, तुम्हें तुम्हारे कामों यानी काले करतूत की सज़ा मिली है। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दति अल्लज़ी हर्रमहा व लहु कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर यानी मक्का के रब की इबादत करूं, जिसने इस शहर को हुर्मत वाला यानी इज़्ज़त वाला बना दिया है, और हर चीज़ का मालिक वही अल्लाह है। और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमान यानी फरमा बरदार बनकर रहूँ। व नतलुल कुरान फ़मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन ग़ल्ल फ़क़ुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, और मुझे ये भी हुक्म दिया गया कि मैं कुरान की तिलावत करूँ। अब जो सीधे रास्ते पर चलेगा तो बस अपने ही फ़ायदे के लिए चलेगा, और जो गुमराही के रास्ते पर चलेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सयुरीकुम आयातिही फ़तारिफ़ूनहा वमा रब्बुका बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, सब तारीफ़ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। जल्द ही वो अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा तो तुम उन्हें पहचान लोगे, और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब गाफिल यानी अनजान नहीं है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का तीसरा रुकू है। यहाँ जो है सूरह नमल सूरह नंबर 27 मुकम्मल है, जिसके अंदर सूरह नमल सूरह नंबर 27 की आखिरी की 11 आयतें हैं, आयत नंबर 83 से आयत नंबर 93 तक। तो यहाँ सूरह नमल सूरह नंबर 27 मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 83, 84 और 85 पर गौर कीजिए। फ़हुम युज़अऊन, तो सब लोग अलग अलग कर दिए जाएंगे, या किस किस्म कर दिए जाएंगे, यानी ज़ानियों का टोला अलग होगा, शराबियों का टोला अलग होगा, जो जहन्नम में डाले जाएंगे उनका जिक्र है। फिर इसी तरह या ये होगा कि इधर उधर होने से रोक दिया जाएगा, सबको बस एक टोला बनाकर एक ही जगह पे इकट्ठा करके एक साथ बुरे लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उसका जिक्र है। आयत नंबर 87 पर गौर कीजिए। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह। और आसमानों ज़मीन में जो भी हैं सब घबरा जाएंगे, लेकिन अल्लाह जिसके लिए चाहेगा वो घबराएंगे नहीं। अब गौर कीजिए, ये सूर कितनी मरतबा फूका जाएगा। कुछ लोगों ने कहा 3 बार फूका जाएगा, कुछ लोगों ने कहा 4 बार फूका जाएगा। सूर किसे कहा जाता है? सूर एक सींग यानी भूपू है जिसमें फूका जाएगा। इसमें फूकने से आवाज़ गूंजती है और दूर तक चली जाती है। कहा जाता है इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे और वो भूपू लिए हैं, इंतज़ार में हैं कब अल्लाह ताला उन्हें हुक्म दे। दूसरी बात यह कि कितनी मरतबा सूर फूका जाएगा, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि 2 बार सूर फूका जाएगा, कुछ लोगों ने कहा 3 बार फूका जाएगा, कुछ लोगों ने कहा 4 बार फूका जाएगा। जब पहली बार सूर फूका जाएगा तो क़यामत आ जाएगी, जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा तो सब लोग कब्रों से उठेंगे, और कुछ लोगों ने कहा 3 बार सूर फूका जाएगा तो पहली फूक में सारी दुनिया घबराहट
میں بے ہوش ہو جائے گی، دوسرے پھونک میں سب کی موت ہو جائے گی، تیسری پھونک میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تیسری بات، کچھ لوگ نہیں گھبرائیں گے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، شہداء ہیں، وہ گھبرائیں گے نہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ فرشتے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ سب ایمان والے جو حقیقی گھبراہٹ ہے اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلا نفخہ جب ہوگا، سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا گھبرا جائے گی۔ دوسرے نفخے کے بعد، سور کے بعد سب لوگ مر جائیں گے۔ تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے نکلیں گے، اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ میدان محشر میں جمع سب لوگ ہو جائیں گے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ برے ہیں ان کا کیا ٹھکانہ؟ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مکہ کی حرمت اور اس کے عظمت کے بارے میں ذکر ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، یعنی مکہ شہر جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ خانہ کعبہ یہاں موجود ہے، تو حرمت والا یہ شہر ہے، عزت والا شہر ہے، اور یہاں خانہ کعبہ موجود ہے، تو خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کروں، اور یہ عزت والا ہے، شرف والا، یہاں درخت کو کاٹا نہیں جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے کانٹا بھی توڑنا یہاں منع ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، قتل و غارت گری یہاں منع ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جو سیدھے راستے پر ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو سیدھے راستے پر نہیں ہے اس کا خود کا نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو صرف تبلیغ کرنے والا ہوں، میں تو بتا سکتا ہوں، لوگوں کو سیدھا راستہ بتلا سکتا ہوں۔ وہ اگر سیدھے راستے پر آ جائیں گے، ایک اللہ کو مان لیں گے تو ان کے لیے جنت ہے، اور نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، اور اگر خاتمہ اسی پر ہو گیا تو کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، آخری آیت ہے 93، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو وہ جان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بے شمار ہے، آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا، زمین کو اللہ نے بچھا دیا، پہاڑ کو اللہ نے گاڑ دیا، انسان کے اندر خود نشانیاں، ہاتھ پاؤں ہے غور کرے، آنکھ ہے غور کرے، دماغ ہے غور کرے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 پر غور کیجئے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی آسمان و زمین میں دکھائیں گے، اور ان کی جانوں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں رکھ دی ہے، ہر آدمی کے حساب سے الگ الگ نشانی ہے، دیہات کے حساب سے الگ نشانی ہے، شہر کے حساب سے الگ نشانی ہے، انسانوں کے اندر الگ نشانی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے مجھے ایک اللہ کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ ہر ایک تک اپنی نشانیاں پہنچا کے رہے گا، اور اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔